Jemọnụ nke onye chiri ya zere nnọọ n'akụkọ ụwa na mgbede taa bụ Satọde abalị nke 28 n'ime ọnwa ekeresimesi afọ 2024 ahịa zụrụ taa Bekee. Mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ anyị ga-akọrọ gị. Gọvanọ Soludo eferego ntutu taa na a ga-ekpochasị ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-eme anwansị n'ime steeti a. Otu kọmitii Anambra steeti eguzobe maka inebagara iwu anya na iwu Anambra steeti ewetego nchịkọta ha n'aka gọọmenti etiti ekwugo na ọ bụ asị ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ya na ndị mba France nwere njikọ aka n'ihe gbasara ọrụ ndị agha. Site na mba ofesi, mba US na-ata ndị agha ụgbọelu Russia ụta gbasara otu ụgbọelu gbarụrụ na Kazakhstan. Tupu nyere akụkọ anyị n'uju geregodozi a pụrụ iche, ndị Anambra anyị na-agọrọ unu ọfọ ka mmemme ekeresimesi na afọ ọhụụ gaziere anyị niile nke ọma dịka anyị na-atụ anya n'afọ 2025 ga-akawanye mma. Cheta ihe bụ ebumnobi eji eme mmemme a alala azụ n'ikekọrịta ihe nwere n'etiti gị na ndị agbata obi gị dịka anyị na-ekpori ndụ n'ime oge ịfụnanya, udo na ọṅụ anyị nọ na ya. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Tọọ ntị gere akụkọ anyị n'uju. N'ozi ọ gwara ndị nta akụkọ nke onye biri aka na ya bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo, Gọvanọ Soludo n'ime mmụọ nke ịdị uchu nakwa ịzọ okpukpe n'etu ihe si wee gbatakwuru azọpụgo ọkpa ikpochapụ mpụ na arụrụ ala na akparamagwa iko dịgasị iche iche bụ nke enweghị ihe jikọtara ya na ndị ọgwụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maọbụ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ndị ji ọnatarachi ha wee na-ejere Chineke na mmadụ ozi. Ya bụ ozi mere ka amata na ndị mmadụ ihe na-emetụta nakwa otu dịgasị iche iche agago n'iru inyocha ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na South East wee chọpụta ihe na-eyi egwu na ihe mkpupe dị oke egwu bụ nke Gọvanọ Soludo sere na ụfọdụ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-etinye aka n'ịgwọrọ ndị na-atọrọ mmadụ nakwa ndị oji egbe ezu ohi ọgwụ ma bụrụkwa ndị ekwenyere na ha na-etinye aka na ya bụ akparamagwa ọjọọ dịgasị iche iche nwere ike ọ bụrụ nke a gara eji mmadụ na-achụ àjà na ya maka iji wee kpata ego na nchekwa. Ya bụ achụmaja dịgasị iche iche jọgburu onwe ya na njọ dịka ya bụ ozi si wee kwuo bụ nke butere mmụbanye n'ego mbute oke ite nakwa Yahoo Plus nakwa ikpere arụsị. Gọvanọ Soludo n'ihi nke a mere ka amata na ọ dị mkpa ka a gbaa n'anwụ ma mekpaa ha ahụ taa ha ahụhụ ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile na-akwado mpụ na arụrụ ala na aka ọrụ ndị omekome ndị na-akwalite akparamagwa dịgasị iche iche a na-enyo enyo bụ nke megidere ugwu dịla omenala ndị Igbo, ịlụsi ọrụ ike, ịkwụba aka ọtọ na ịtụ egwu Chineke. Ebe o mere ka amata na nke ahụ abụghịkwa na ya na-akatọ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maọbụ na-akatọ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile, kama na ebumnobi nke a bụ iji wee kpochapụ ndị niile na-eji ya bụ ike ha na-asị na ha nwere wee na-akwado ndị ekperima ma gbakwunye na ha na-eduhie ndị ntorobịa anyị ụzọ ma bụrụ ndị ga-atụgharị steeti a ka ọ bụrụzie obodo anaghịzi enwezi akparamagwa na ya ma ọ bụrụ na amaghị ka esi wee kwụọ ya bụ mmiri ka ọ ka dị n'obe ụkwụ. A họpụtago Maazị Ikechukwu Obidegwu dịka onye isi oche sitere na Iru Aja na Kindred ijere ndị Enuagu Village Amanuke ozi na kansụl ime obodo Ọka North nke steeti a. Ya bụ itụrụ ugo mmeri nakwa nkwupụta ya sitere n'etu esi wee nye ya ikike ma guzobe ya site n'aka ndị Iru Aja na n'ịgbaso iwu nakwa omenala nke ndị Enuagu Village bụ nke kepụtara na a ga na-atụgharị ọkwa ndu atụgharị n'etiti ogbe dịgasị iche iche n'obodo ahụ. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara n'obodo ahụ wee wetara anyị akụkọ ahụ ka o si wee gaa. Ka nrọpụta ahụ si aga, ọkwa onye isi oche nakwa ọkwa provost bụ nke ruru ụmụnna Iru Aja na makwa ọkwa ndị ọzọ bụ nke a ga-eke n'ime ụmụnna ndị nke ọzọ n'obodo ahụ. N'oge ọ nọ na-eme omenala nkwupụta na ọ bụ Maazị Obidegwu ka a họpụtara dịka onye ga-eje nọchite anya ụmụnna ha n'obodo ahụ. Chief Nwafọ Ezebilo nọzikwa n'iru ndị okenye ndị ọzọ wee kọwaa na ọ bụ maka obi umeala nakwazi ezi akparamagwa Maazị Obidegwu gosigoro n'obodo ahụ ọ bụ ya kpatara ha ji wee tikọ aka ọnụ ma wepụta ya ma kwukwezie na ha kwenyere n'ime ya na ọ ga-eji ọkwa dịka onye isi oche wee weta udo nakwazi ịdị n'otu n'ebe o metụtara mwulite obodo.
N'okwu ya ngwa ngwa arọpụtachara ya, Maazị Obidiegwu kọwapụtara obi aṅụrị ya ka o si wee nwee iru ọma n'etiti ndị okenye ha bụ nke kpatara ha ji wee rọpụta ya ịnọchite anya ụmụnna ha ma kwekwezie nkwa na ọ gaghị agharịpụ ha ma ọ bụ gafie ụzọ kama na ọ ga-akwụdosi ike n'omenala obodo ha makwa chịa ọfụma. Ka ọ gachara afọ abụọ ha ji wee bagide ọlụ, otu Anambra State Law Revision Committee ewetego nchịkọta ha n'aka gọọmenti steeti a site n'aka Attorney General nakwa Kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Ọkammụta Sylvia Ifemeje. Onye ọla bụ Joseph Egbeọcha kọrọ anyị na aka chịbụrụ steeti a n'oge gara aga bụ Gọvanọ Willie Obianọ guzobere otu kọmitii ahụ ma nye ha ọnwa 6 ka ha wee lụchaa ya bụ ọlụ ma gbakwunye na ya bụ amụma iji wee fụ na ọhaneze steeti a bụ ndị ọ ga na-adịrị mfe inweta ikpe nkwụmọtọ. Gere akụkọ ahụ n'uju. Ọ na-anabata ya bụ akwụkwọ n'ọka ka Kọmishọna Ifemeje mere ka mata na ya bụ ọlụ ha lụrụ bụ nke pụtara ihe n'ebe metụtara ikpe nkwụmọtọ ma kwuo na inyocha ya bụ iwu nke ha mere bụ etu o si dị na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo iji fụ na a na-enwepụta ikpe nkwụmọtọ bụ ịgba na steeti a site n'iwepụtasị iwu ndị kwesịrị ekwesị ma wepụtakwa ndị adabasị na mbụrị ka onye isi oche otu ahụ bụ ndị nebere anya na ya bụ iwu bụ ọkaikpe Ijem Ọnwamegwu, onye ọ bụ ofu onye n'ime otu ahụ ma bụrụkwa Senior Advocate of Nigeria Ifeanyi Obiakọ nọchitere anya ya mere ka mata na nnukwu ihe dị iche iche dị na ya bụ iwu ha nyochara bụ ihe mere ka ha lụọ ya bụ ọlụ karịarị ọnwa 6 enyere ha ma kwue na ọ bụ na ụlọ omebe iwu ebinye aka na ya bụ akwụkwọ ha nyochara nke o mere ka amata na ya bụ iwu ha nyochara ka o mere ka amata na ọ karịrị 300 n'ọnụọgụ na ọ ga-emezi ka Anambra bụrụ obodo ji iwu bukpoo n'oyoyo wee na-alụ ọlụ. Otu jikọrọ ụmụ nwaanyị Anambra steeti nọ na Southern California, United States of America bụ otu ọbụghị gọọmenti nwe enyego onyinye akọrọngwa nlekọta ahụike dịgasị iche iche gburu ego karịrị nde naira 30 nye kansụl ime obodo 6 enwere na steeti a. Onye ọla bụ Chibụzọ Okoye ji akụkọ a wee bịa ka ha si wee nye ihe onyinye ndị ahụ. Mgbe ọ na-ahafe akọrọngwa ndị ahụ eji agwọ ọrịa ka onye isi ndị otu a bụ Oriakụ Nnenne Bosa mere ka mata n'ihe ha mere bụ itinyere aka kwalite ọnọdụ ụlọọgwụ ndị opekata mpe ahụ nke dị n'ime ime obodo na steeti a. Onye nnekwu odeakawo nke ụlọọrụ Anambra State Primary Health Care Development Agency Oriakụ Chisom Uche kenere ndị otu ahụ maka mbọ ha na-agba iwulite ụlọọgwụ ndị opekata mpe dị na steeti a ma kwuo na ihe ahụ ha mere so na okwu ahụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-akpọ ka ndị bi ebe dị iche iche bụ ndị Anambra nata wee nye aka kwalite ọnọdụ obibi ndụ nke steeti a. Onye bụ obi nke Edeoji bụ Maazị Godwin Ndubuizu mere ka o doo anya na obi bụ ha sa aṅụrị maka ya bụ ihe ndị otu ahụ mere ma rịọzie Olise bi n'igwe ka ọ na-egozi ha. Site na Edeoji Primary Health Care Center nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi nọ, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ewezuga mkpa ahụike egwuregwu dị, ngalaba ahụ ekepụtago imirikiti ọlụ hazigharịkwa ndụ ndị mmadụ n'ụzọ pụtara ihe n'oge ọ na-eneba anya n'erere dịgasị iche iche dị na nke a ma bụrụ nke kpatara a na Big C Marathon Race 2.0 bụ nke a chịkọbara site n'aka meyọ nke kansụl ime obodo Anaọcha bụ Conrad Rom Ibekwe ji wee chịkọba ya. Onye ọla anyị bụ Chinelo Ọnwụziri ike kọrọ ya bụ ihe n'ozuzu oke. Mgbe ọ na-agwazi ndị ntorobịa ahụ okwu ka Comrade Ibekwe siri na ha na-adọnyere ndị Big C Real Estate and Properties ukwu iji wee gosipụta na enwere uru ọ dị na mkpa ọ dị na ndị ntorobịa n'agbanyeghị na ha gụrụ akwụkwọ na ha ga-enwekwa ihe ndị ọzọ ha na-arụ si n'ọbụ ya mere Anambra gọọmenti na ndị okpuru ọchịchị Anaọcha ji wee na-akpọpụta ndị ntorobịa ha ka ha bụrụ ndị ga-amụta aka ọrụ dị iche iche. Onye Managing Director Big C Real Estate and Properties bụ Dr. Joakim Afojama kọwara na ya bagidere njem ahụ iji wee hụ na ndị ntorobịa bụ ndị ga na-adị ike ma na-ebi ndụ zuru oke ma yọkwa ha ka ha gbara ihe na-aba n'anya ọsọ ma nwee mgbakwasị ụkwụ na echi ga-aka mma. Ihe mkpụrụ mmiri anaghị aṅụ ma ụmụ ọgwụ ike
na-enye ha ike agwa ha sepụta aka na ya ka ha nwee ike imenwu ihe ọ na ha chọrọ ime n'ụwa mana ha baa n'ịṅụ ọgwụ ike ma ihe o nwere ike ime ha onweghị ya emenwachi onweghị ya emepụtanwu ndị na ha mụrụ ha agbala aka mana ọ bụrụ na ha kwụsị ịṅụ ụmụ ibe ha afọ na ha eme eke ka ọ sọkwa ha dịgoro 60 years ha ka nwekọ obodo ha ga-eme eke. N'otu aka ahụ ka onye isi oche Anambra State Sports Commission bụ Maazị Patrick Onyedum siri na steeti gọọmenti nke nọ ugbu a na-eme ihe niile ọ kwesịrị ime ịhụ na ewepụtara obi ndị ntorobịa na-ajụ ihe dị iche iche ma tinye ya n'ihe gbasara ihe egurimegwu iji wee hụ na ha mepụtara akara ha na chi ha kpara. Abụ m Chinelo Ọnwụzilike maka akụkọ ụwa ABS. Daalụ Chinelo, ọ bụ na icheta anyị ga-akọrọ gị na gọọmenti etiti ekwugo na ọba asị ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ya na ndị mba France na-ejikọ aka n'ihe gbasara ọrụ ndị agha. A ga-akwara na mba US na-ata Russia ụta maka ihe mberede ụgbọelu mere na Kazakhstan. Akụkọ ndị a na akụkọ ndị ọzọ ga-abịara gị ma ọ bụ na icheta. It's the Glow Festival of Joy and it's raining exciting prizes. Oh, for 120 days, we take it to the moon. Alright, everyone, no pull your ears, make we talk. Shout my teeth fresh now, but you know, I beg no be slow. Ever heard of Colgate, the #1 oral care brand in the world? Zero cavities and long-lasting French breath. Mom, it's your time to brush. Mama and Papa buy up, use up and shine your smile. No more cover mouth. It's the Glow Festival of Joy and it's raining exciting prizes. Oh, for 120 days, we take it to the max. Mind-blowing, loaded prizes. Take John, winning a tear rubber Toyota Prado by recharging up to 100,000 naira. And Sister T, winning a Cha-Cha Kia Picanto by recharging up to 50,000 naira. Yes, the gifts are unloading joy all over Nigeria. From Toyota Prados to Kia Picantos, Keke Napets, generators, sewing machines, and even grinding machines. Just dial *611#, choose your prizes, recharge the value for the month, and you too can win. Whoa, you too can win, oh! Alright, everyone, no pull your ears, make we talk. Shout my teeth fresh now, but you know, I beg no be slow. Ever heard of Colgate, the #1 oral care brand in the world? For zero cavities and long-lasting French breath. Mom, it's your time to brush. Mama and Papa buy up, use up and shine your smile. No more cover mouth. Gere akụkọ anyị ndị fọrọnụ. Onye ndụmọdụ etiti n'ihe gbasara nchekwa bụ Nuhu Ribadu ekwugo na ọba asị ya bụ akụkọ a na-ebugharị n'ala Naịjirịa were njikọ aka ya na mba France n'ihe gbasara ndị agha. Dịka o si wee kwuo, mmetụta ala Naịjirịa nwere ya na mba Europe ahụ bụ nke dabere n'ihe gbasara akụ na ụba. Ribadu mere ka amata nke a n'oge ndị nta akụkọ na-agba ya John na BBC Hausa. Ya bụ okwu Ribadu bụ nke sitere n'ebubo a na-ebo site n'aka onye ndu ndị agha na mba Nigeria bụ General Abdulrahman Tichani bụ onye na-ebo Nigeria ebubo na o kwere ka ndị mba France jiri oke ala ya wee bụrụ ebe ha na-anọ were ebu agha megide mba Nigeria. Ahọpụtago Injinia Christian Okoye-Udoh dịka President General ọbụ Progressive Union na kansụl ime obodo Orumba North. Onye ọla bụ Chukwuemeka Modelen kọrọ na Injinia Okoye-Udoh bụ onye ahọpụtara na-enweghị mgbagha site n'aka ndị ọgbọ kọmuniti n'oge mmadụ abụọ ndị ọzọ sobu azọ ya bụ ọkwa Maazị Aloysius Nduka nakwa Maazị Uchenna Obiekwe sichara na ha ahapụgoro ya bụ ọkwa n'aka Maazị Okoye-Udoh ma bụrụ nke mere n'ọgbụ Abanato Town Hall n'ebe nwere nchekwa anaghị mmiri. Gere ya bụ akụkọ ka o si wee gaa. Ndị ọzọ ahọpụtara na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị emere gụnyere Maazị Hyginus Ezene, ọ bụ onye na-esota onyeisi oche ya bụ obodo. Maazị Chikwube Ezealọ bụ onye ga na-arụ ọrụ dịka odeakwụkwọ
na ya bụ obodo. Maazị Martin Anọsike bụ ya na-esote odeakwụkwọ na ya bụ obodo. Maazị Ezekiel Nwachukwu ga na-arụ ọrụ dịka onye na-ede ihe gbasara otu ego si abata na ya bụ obodo. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka emechara ya bụ ntuliaka, Maazị Okoye-Udo kwere nkwa na ọ ga-eji iwu na-achị ya bụ obodo were rụọ ọrụ ya ma yọọkwa ndị ọgbọ ka ha nye ya nkwado niile ha kwesịrị inye ya ka ha were nwee ike rụọ ọrụ ha nke ọma ma mejupụta ezigbo ihe niile ha bụ n'obi gbasara ya bụ obodo. N'aka nke ya, onye na-ahụ maka ka ọrụ si aga nyere aka na-achị steeti a ọ bụ Maazị Ernest Ezeajọgị kọwara ọtụtụ ọrụ Gọvanọ Soludo rụgoro na steeti a ma mee ka a mara na ya bụ ntuliaka emere eweghachitela udo na obodo ọgbụ bụ nke nọbụ na ọgbaghara afọ 4 gara aga. N'ọgbụ, abụ m Chukwuemeka Mọdịlị. White House emego ka amata na nchọpụta mgbe emere na-egosi na ndị agha ụgbọelu mba Russia nwere ike ọ bụrụ ha gbatụrụ Abejani passenger plane bụ nke gbarịrị n'ala na mpaghara Kazakhstan na mmalite izu ụka. Ya bụ okwu ekwuru ụbọchị Fraịde site n'aka National Security Spokesman bụ John Kirby bụ nke dabara n'ihe ụfọdụ ndị Azerbaijani na-ekwu nakwa ndị ọkachamara n'ihe gbasara njem ụgbọelu bụ ndị na-atụ ụta na ya bụ ụgbọelu darịrịnụ bụ nke sitere n'aka ndị mba Russia n'oge ha na-achọ ka ha bọrọ ụgwọ megide ndị Ukraine. Ya bụ okwu wee bụrụ nke butere nkatọ megide mba Russia ebe ndị isi na-ekwu na mwakpo a ga-esi na drone mee bụkwara nke na-achịwere ọnụ na mpaghara ahụ ebe ndị Azerbaijan Airlines na-achọ isi wee fefe dịka ha na-aga maka ifetu. Ka o si na dị ha enwenwe ike inyecha nkọwa gbasara ya bụ ụta na-ata n'ihe gbasara nchekwa ụgbọelu. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọbụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television. Sonyere anyị na X na ABS Radio TV nakwa Instagram na ABS Radio TV. Banyekwa na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo efurugo ntutu taa na a ga-ekpochapụ aka ọlụ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-eme anwansi na steeti a. Otu Anambra State Law Revision Committee ewetego nchịkọta ha n'aka gọọmenti steeti a. Gọọmenti etiti egwu na ọba asị ya bụ okwu a na-ebugharị na ndị mba France na-ejikọ aka n'ihe gbasara ọrụ ndị agha. Site na mba ofesi mba US na-ata ndị agha nchekwa mba Russia ụta maka ụgbọelu gbarịrị na Kazakhstan. N'iwetazi akụkọ ụwa na njedebe gerekwa ozi a pụrụ iche ndị Anambra anyị na-agọrụ n'ọfọ ka mmemme ekeresimesi na afọ ọhụụ gaziere anyị ọfụma dịka anyị na-atụ anya n'afọ 2025 bụ amakarị mma. Cheta ihe eji emerube mmemme a. Adala mba n'inye nakwa ikekọrịta ihe nwere n'etiti gị na ndị agbata obi gị dịka anyị na-ekpori ndụ n'ime oge ịfụnanya, udo na aṅụrị anyị nọ na ya. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'uhuruchi a na ndị na-enyere aka wee chekọba akụkọ ụwa mekwa ka o rue gị ntị. Abụ m Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ dị.